तो दोस्तों आप पहले ये वीडियो देखिए और ये वीडियो देखने के बाद बंगाल में इलेक्शन न्यूट्रल तरीके से हो रहा है या नहीं, अपना राय कमेंट में बताकर जरूर जाना। दादा आप ओ सीआरपीएफ सर, आप वोट डालने के लिए क्यों बोले हमको इसमें? आप क्यों बोले इसको? बोलिए हमको। आप तो न्यूट्रल है, आप तो न्यूट्रल, इसमें क्या वोट डालने के लिए बोले? बोलिए। आप बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? आप क्यों हमको बोले इसमें वोट डालने के लिए? बोलिए काय चल जा रहे? बोलिए काय बोले आप? দেখুন এই সিআরপিএফ ধরে বলছে এখানে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। এই তো বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের। ইলেকশন কমিশন থেকে শুরু করে বিজেপির ক্যান্ডিডেট ঘুরছে, সঙ্গে সিআরপিএফ বলছে যে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। যখন আমি ধরলাম তখন বলছে না না ভোট দেওয়া নেই, আমার সামনে ছিল, এনার সামনেই বলেছে। তোমার সামনে বলেছে কিনা বলো যে ভোট দিতে হবে? বলছে কমিশনের সঙ্গে যে লোক ঘুরে এখানে বিজেপির ক্যান্ডিডেট সঙ্গে ঘুরছে সিআরপিএফ, সে বলছে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে। বর্তমান পরিস্থিতি কি বলুন আপনারা? একটা সিআরপিএফ হবে নিউট্রাল, তিনি বলছেন বিজেপিকে ভোট দিতে হবে, তাহলে কি করুন অবস্থা বলুন বিজেপি? সিআরপিএফ বলছে, বিএসএফ বলছে বিজেপিকে ভোট দিতে হবে।